Sirine serangan udara terdengar di Tel Aviv, Israel pada Rabu 4 Maret 2026 dini hari. Warga melihat proyektil melintas di atas gedung-gedung tinggi kota tersebut. Iran dan kelompok Hizbullah yang berbasis di Lebanon kembali melancarkan serangan rudal ke Israel. Serangan ini terjadi setelah terbunuhnya pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Sebelumnya, Israel dan Amerika Serikat menggempur sejumlah wilayah di Iran sejak Sabtu lalu. Serangan udara gabungan ini menargetkan lokasi yang disebut terkait program nuklir dan rudal balistik Tehran. Israel dan Amerika Serikat menyebut langkah tersebut sebagai upaya menghilangkan ancaman eksistensial. Hingga berita ini diturunkan, sedikitnya 780 orang dilaporkan tewas di Iran. Data tersebut disampaikan Bulan Sabit Merah Iran. Situasi yang terus memanas juga berdampak pada penerbangan di kawasan Timur Tengah. Sejumlah negara seperti Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menghentikan sementara lalu lintas udara. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran melanggar hukum internasional. Dalam pidato televisi pada Selasa 3 Maret 2026, Macron mengatakan Iran memang memikul tanggung jawab utama. Namun, operasi militer Amerika Serikat dan Israel dinilai dilakukan di luar hukum internasional dan tidak dapat disetujui Prancis. Di tengah konflik yang memanas, Macron memerintahkan kapal induk bertenaga nuklir Prancis dipindahkan dari Laut Baltik ke Mediterania. Pengerahan kapal induk ini dilakukan untuk melindungi aset sekutu. Prancis juga mengerahkan jet tempur Rafale, sistem pertahanan udara dan radar ke Timur Tengah. Prancis juga mengirim fregat ke Siprus, Yunani, menembak jatuh drone di wilayah sekutu Teluk. Selain itu membantu evakuasi warga Prancis dengan 2 penerbangan ke Paris. Langkah ini akan terus dilakukan selama diperlukan di tengah memanasnya wilayah Timur Tengah. Macron menyebut situasi memburuk setelah Selat Hormuz ditutup dan jalur pelayaran penting seperti terusan Suez serta Laut Merah terancam. Ia menegaskan perang berdampak pada harga minyak, gas, dan perdagangan global. Ouverte par les frappes que les États-Unis d'Amérique et Israël ont initiées contre l'Iran, elle s'étend à présent dans la région et emporte de graves conséquences pour la paix et la sécurité de tous. La République islamique d'Iran porte la responsabilité première de cette situation. C'est elle qui a développé un programme nucléaire dangereux et des capacités balistiques inédites, qui a armé et financé des groupes terroristes dans les pays voisins, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, les milices chiites en Irak, et qui a soutenu le Hamas et a toujours affirmé son objectif de détruire l'État d'Israël. C'est la République islamique d'Iran qui a une nouvelle fois, en janvier dernier, donné l'ordre de tirer sur son propre peuple. Compte tenu de tout cela et des négociations qui ne progressaient plus, les États-Unis d'Amérique et Israël ont décidé de lancer des opérations militaires. Elles ont été conduites en dehors du droit international, ce que nous ne pouvons pas approuver. Face à cette guerre en train de s'étendre et dont nul ne sait dire aujourd'hui le terme, ma responsabilité est d'agir pour protéger notre pays, garantir la sécurité de nos compatriotes et défendre l'intérêt national. Nous avons renforcé la sécurité de nos bases militaires dans la région. 2 d'entre elles ont subi des frappes limitées, ayant causé des dégâts matériels. Et je veux redire ici mon soutien, ma confiance à l'ensemble de nos forces armées. Nous avons aussi renforcé la sécurité de nos ambassades et de nos intérêts présents dans ces pays. Et je demeure particulièrement vigilant sur ce point. Negara-negara di kawasan Teluk Persia kini berpacu dengan waktu menghadapi gelombang serangan drone dan rudal dari Iran. Meski sistem pertahanan udara buatan Amerika Serikat masih mampu menahan serangan, muncul kekhawatiran soal stok rudal pencegat yang mulai menipis. Pakar rudal dari Universitas Oslo, Fabian Hoffman, memperingatkan intensitas penggunaan interceptor saat ini tidak bisa bertahan lama. Ia menyebut dalam hitungan hari hingga 1 minggu, negara-negara Teluk bisa merasakan
merasakan kekurangan amunisi. Data menunjukkan skala serangan yang masif. Uni Emirat Arab melaporkan 174 rudal balistik, 8 rudal jelajah, dan 689 drone menghantam wilayahnya dalam 3 hari. Bahrain menerima 70 rudal balistik di Kuwait dan Qatar. Drone Iran juga menyasar fasilitas penting termasuk kedutaan dan pembangkit listrik. Secara teknis dibutuhkan 2 hingga 3 rudal pencegat untuk menghancurkan 1 rudal balistik. Sementara Iran diperkirakan memiliki lebih dari 2.000 rudal jarak jauh. Di sisi lain, stok interseptor negara Teluk disebut terbatas. Namun, UEA dan Qatar membantah kekurangan amunisi dan menegaskan sistem pertahanan mereka masih kuat. Sementara itu, Pentagon juga dilaporkan mulai menipis stok Patriot karena banyak dialokasikan ke Ukraina. Situasi ini membuat negara-negara Teluk mulai melakukan penjatahan penggunaan rudal pencegat. Pada Selasa 3 Maret 2026 malam, Angkatan Udara Korps Garda Revolusi Islam Iran melancarkan serangan rudal dan drone ke Israel, sedang menyasar sejumlah fasilitas militer hingga menyebabkan korban luka maupun tewas di antara tentara pendudukan. Serangan ini merupakan gelombang ke-17 dalam operasi Janji Sejati 4. Garda Revolusi menyebut sejumlah target berhasil dihantam, di antaranya markas Staf Umum Angkatan Darat Israel dan Kementerian Pertahanan di kawasan Hakirya. Serangan juga menyasar infrastruktur di Binai Brak, target militer di Petah Tikva, serta pusat militer di Galilea Barat. Menurut klaim Garda Revolusi, lebih dari 680 tentara Israel tewas atau terluka sejak awal pertempuran. Mereka juga menilai sistem pertahanan udara Israel memiliki celah teknis. Hal itu disebut membuat rudal dan drone Iran mampu menembus hingga ke sasaran strategis. Asap yang terlihat di sejumlah lokasi diklaim sebagai bukti keberhasilan serangan. Militer Iran menegaskan operasi akan terus berlanjut. Serangan disebut sebagai bagian dari upaya melemahkan infrastruktur militer Israel. Juru bicara militer Israel menyatakan Angkatan Udara Israel menyerang fasilitas nuklir bawah tanah Iran pada Selasa 3 Maret 2026. Target disebut berada di lokasi rahasia bernama Minzadeh. Belum ada laporan lebih lanjut terkait kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan itu. Sementara Israel juga mengklaim menyerang sebuah bangunan di Hom. Bangunan itu disebut menjadi lokasi pertemuan untuk memilih pemimpin tertinggi Iran yang baru. Sejak dimulainya operasi penyerangan pada Sabtu 28 Februari, Israel mengaku telah menjatuhkan 4.000 amunisi. Serangan dilakukan dalam sekitar 1.600 sorti di berbagai wilayah Iran. Dalam 24 jam terakhir saja, ratusan jet tempur dan drone disebut melancarkan lebih dari 300 serangan di Iran dan Lebanon. Militer Israel juga mengklaim menyerang sistem komando dan kendali Iran di Hom. Langkah ini disebut untuk melemahkan kemampuan kepemimpinan Iran. Selain itu, Israel mengaku menyerang markas Hizbullah dan pasukan Radwan di Lebanon. Seorang komandan pasukan Quds Iran di Lebanon, Daud Alizadeh, diklaim tewas. Iran kembali menggempur Israel pada Selasa 3 Maret 2026. Serangan menargetkan markas militer hingga Kementerian Pertahanan. Garda Revolusi Iran menyatakan rudal dan drone mereka menghantam sejumlah target militer Israel. Target diantaranya markas Staf Umum Angkatan Darat dan Kementerian Pertahanan Israel di kawasan Hakirya. Serangan juga menyasar Binai Brak, Petah Tikva, serta pusat militer di Galilea Barat. Iran mengklaim lebih dari 680 tentara Israel tewas atau terluka sejak awal pertempuran. Mereka juga menilai sistem pertahanan udara Israel memiliki kelemahan teknis. Hal itu disebut membuat amunisi Iran mampu menembus hingga ke sasaran strategis. Asap yang terlihat di sejumlah lokasi diklaim sebagai bukti keberhasilan serangan. Garda Revolusi menegaskan operasi akan terus berlanjut untuk melemahkan infrastruktur militer Israel. Dalam pernyataan terpisah, Iran juga mengumumkan peluncuran 230 drone serang. Puluhan drone disebut diarahkan ke pangkalan Amerika Serikat di Erbil, Irak. Serangan drone juga diklaim menyasar pangkalan Amerika Serikat di Ali Al-Salem dan Arif Jan, Kuwait. Iran menyatakan serangan ini merupakan respon atas operasi militer Amerika Serikat dan Israel yang dimulai sejak Sabtu 28 Februari.